Malien assalamu alaikum be malien be fo ka be wali mondo abalma kedo cerno jay ouverture media la ka foli bla jamana dew ni malien bi yoro nga foli bi bla be fo ka be wali mondo ambi tarata la le 17 décembre 2019 ka fo awye kunu cerno jay ma se ka video ke ka se ka kuna fundi awma kunu tene ka sababu ke fen jamanye dina do o detail la fo awye Malia nga foli bibla nkan bawi siyana tige yoro ni aw sigilindoi aka barakero aw shisoula mamun be ku kemeka danaya takada anka ka sababu ke kuna foli nyuma nyinini ka ta shunkoro ka nyanyini ka nyedo o kuna foli kono nana danaya ona seka sabati tukuna suku bela mumba to alibi anga seka fen jaman do jamana kula Malia bi sujet la rapidement aba kalama ka fo jamana ngono alibi ko belebele baw ko mun be ka mo kamana go am kun ko dongodo ka fo mali ni kono ibi koye dongodo on kuna fo dilo ko ni ami ko krame ko mun be ka be mo kamana go mali on sababu la am fana ba la je mamun su kashile do ni bingani kemu ka jamana kono kuka hake ka mine kula ka be kuka nya bosole nyina ka soro umata la harafolo Malion o bingani wale o de ka chan jamana kono on bi click a fo donc kunja temeni ala ti semeni flabo anye chero re so na plateau ka ko laji dugure Malion ambo ka wulika jola alibi amakulola o kan nali plateau sans fait akera ka sababu ke bingani wale mungera la ka ayere halala dugukolo ko puti ala ka soro gafe be dafale ba bulu Malion amakulola amba wala se mama tukuni Malion atega ba kungulu la abi buri la kare kono abi ka maliyan wele abi ka fama nyuma wele fama munun be ko luti fenga fantan kashitola ye fama munun be ko akadi uye jamana yi aka bonogola bingana ke mashika sabul ongo mo klikura ko de boro ongo mali kono maliyan on bi mawo manamba ya reswa ni plateau kilinka faka donga fo bingani wale de bise uma utega de bida kungulu la ka wele ke ka ala ka manyuma wele mumba to ka seku ka hake anu joro don jamana kula chogomuna amba muna sira mamadiyan madame Traoré Fatoumata Ba o ya toye maliyan aba kalama ka fo amba bingani wale muna kemba ka jamana kono ayre halala so akoka bidda atesunoko sabula ko kemba la ninga nyeshi ayre shisuma abi shiro muna ka fara adeunka Maliyan kwal ni da kongora ale jabitike na e mobli mangame na e moto mangame a shiso dala a jabitike o ba yira ka fo wati mun on bi sunoko na on akli lafialendo ale jatike lendo wati be ka sababu ke dugukolo ko kuma o de namedo akakula Maliyan ko mun be ko ayra bina douala ka fen jamon voanye ala namina family surala aya ko telephone kera ola fama nyuma mun be ko buga bureau kono ayu wele ka fo ko ta ouverture media page ka amba do fana se mama de atega ba kunlo la be kulela munu be ku bi suno la ayu kun ku ko wuli ko telephone mene ko ordinateur mene ko ouverture media le de mu chama ba de jamana ngono malgré que ma nyuma nana pour que ka se ka bonne gouvernance ka bonne justice ko sigi jamana kono o bela Malion toto kwale u chama be munu dugu lelo nga ni ala ana kira sonama anga wulika jo ka fara fama nyuma mun be kubika andeme ni ngola an woni be kuna funi nyumati wa ambi wuli amba kero fala ke mumba to mo nunu ni bingani keru ka uka hakeka seka sukuma sabula malien dengu iba fo on re nyogo malien o sababu la aya fo ko beka wuli kisi telefonu aka gira awla mamun bi sogola ku ka sogo dabla uka gira telefonu na mamun be ku sigilendo ubika kuma wera de lame ayo lameli toy aka u magre ouverture media la kaba ko wera o de kembe ba ko konya ne ba so ngobe c'est bashitila alhamdulillah so ngobe ba ani ba ibi kashila de ti nyeji che folo yala nga do kuma la ha nyeji che ala ka majmo nyebana mali ambora kile kura de kono mali ki kulbal naka che de unna ne do kana la bonne justice kasi kana la waliya tuguni parce que on ba do mali kono sharia nyuma o kubi mali kono amena na me se ka fo de démocratie nana mali kono
malangolo cayara shweni baw cayara bengali cayara chama yɛrɛ bɛ u bɛ silamɛya kuma f'u da kɔnɔ mais est ce que u bɛ siran ala ɲɛ est ce que u da ma la ko ala yɛrɛ bɛ yen est ce que u da ma la ko lahara aljinɛ ni jahanɛmɛ k'o bɛ yen wa o de ye ɲininkali ye ne ba kana kasi an bɛna kuma d'i ma maliyɛnw ɲɛ b'i la Bamako kɔnɔ ani Bamako kɔ kan anw sigimɛ yan de ka se ka kuma da di aw ma degun min kɛra aw kan a k'a fɔ wa an b'aw dɛmɛ a la maliyɛn ɲuman minnu fana bɛ k'u ɲɛ b'a la u bɛɛ bɛ fara anw kan ni ka se ka a kɛlɛ kɛ mun b'a to maa jugu ninnu an ka se ka u kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ i ka dugukolo i bɛ si so mun kɔnɔ kalabankura don a kalaban i ka so kɔnɔ an y'a mɛn ko i yɛrɛ neveu dɔ o de ye bɛnbɛnbɛn sigi i kan ka taa a ka du ani faama lankolon dɔw ni juge lankolon dɔw maa minnu bɛ yen ko u ti kow yɛrɛ u t'a lajɛ hali bi ka se ka ko kɔnɔna dɔn k'u ye bɛnbɛnbɛn sigi mun b'a to e ka se ka bɔ i ka du kɔnɔ olu yɛrɛ ka hɛrɛ nafa yɔrɔ kama ko daminɛna cogo di i b'i kan kɔrɔta maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a fɔ ka ɲɛ degun mun b'i la kana kasi i ɲɛji cɛ ne ba i ka kuma degun mun b'i la faamaw ka se k'an dɛmɛ kosɛbɛ tɛmɛ ni kuma ye ko daminɛna cogo jumɛn Waalaikum salam ta'ala wa barakatuh. I b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ. An tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la. Ami. Ne ye aw mɔmutu mɛn fo Faransi de Faransikaw de ye ne wele ne bɛ n ka kasi la ka ne wele k'a ka nimero d'u ma ko n ka s'aw ma k'aw bɛ fantanw ɲɛji cɛ kosɛbɛ. ne ka cɛ ka du n cɛ banna en 2014 en 2014 i yɛrɛ furu cɛ n furu cɛ ala ka hinɛ a la amina ya rabi a banna a y'an cɛ tan na maa 7 to n sinamuso maa ye ɲɛna mɛ n ye denw lamɔ ka b'u bɛ san 8 san 6 ani san 5 min ye nin ko kɛ nin a tɔgɔ Mamadu Tarawele di Vierasa di Vierasa Mamadu Tarawele di Vierasa i yɛrɛ den dɔ don n yɛrɛ den don n den don sabu lamɔ tɛ n ka jugu wolo ten ye i y'a lamɔ de n y'a lamɔ ala y'a kɛ n ye du papiye d'a ma kɔrɔkɛ sigira Faransi ale bi yan ne fɛ ne man ka papiye mara ale de kan ka mara olu de bɛ ne ladon ne man ka ni foyi ye fo dumuni kan ko kan jɛ min ka di o k'a kɛ n ye n ka dugawu k'u ye kosɛbɛ duwawuden kɔni ka baara kan ka k'o ye ka ɲɛsin woloba ɲumanw ma nka n sigilen en 2015 n welela k'a fɔ a y'an ka du papiye ta k'a di a ka jurumantigiw ma commune 2 tribunal la a ka du papiye an ka du papiye k'a ta k'a di jurumantigiw ma maa minnu ma jugu b'a la maa min ka jugu b'a la a m'a ɲɛ f'i ye a m'a ɲɛfɔ n ye tɛmɛ ni kuma tɔ ye o y'a sɔrɔ an k'a ma fa bannen maliyɛnw a y'aw tulo gɛrɛ ka na dɛ a ka kuma in lamɛn kosɛbɛ tɛmɛ n'a ye n ko fa bannen kuma n bɛ fili a la n y'a wele ale de minnu bɛ ale de ka kɔrɔ n'u bɛɛ ye n ko a ma a ka na u ka taa jugement d'hérédité kɛ hali ni olu bɛnna peut-être denw tɛna na bɛn kɔfɛ nka ni bɛɛ ka papier d'hérédité bolo k'a fɔ ne tun ye cɛkɔrɔba in ka diɲɛ taala ye n ko b'a to aw yɛrɛ bɛ taa aw kaburu kɔnɔ o ye tiɲɛ a ko k'a y'a mɛn a ma grande surprise n taara n ye dossier sɔrɔ ala ni mɔgɔ ɲuman sababu ala ni procureur Tesuge sababu dossier jumɛn n taara a ye dossier min ka jugement dossier min bɛ commune 2 la u y'a enveloppe 1 di ma enveloppe in na n ye donation sɔrɔ a kɔnɔ mais e welela de yan'a ka taa yɔrɔ jan e welela de k'a f'i ye k'i ka du k'a mankan bɛ tribunal la i yɛrɛ tun t'a kalama hali t'a kalama i ka surprise la i balila ka taa bɔ ne bɔra o kan Allahu akbar tɛmɛ n'a ye ne ba ala y'a kɛ n ye papier ninnu ta n taara Tesuge ko ma ko n ka taa n ka commune 5 tribunal la Tesuge o de tun ye procureur général cour d'appel la en ce moment donc maintenant n taara n ye papier ninnu yira a la n taara ka taa a ko n ka taa n ka procureur fɛ commune 5 la o tun ye Sulemani Dunbiya ye a daminɛ a ko ma n ka taa avocat ɲini n taara avocat ɲini min ye tiɲɛni kɛ a dɔgɔkɛ tun bɛ so kɔnɔ n'o o taara an taara ani ne taw an taara jugement d'hérédité kɛ o bɛɛ kɛra 2015 ala y'a kɛ n taara avocat ɲini
ni avocat bébé ko ni cɛ avocat ma fantanw tɛ kasi n'o ye Ousmane Bokoum ye. Ousmane Bokoum. Ousmane Bokoum. A ka étude filɛ Mali Bamakɔ kura. Élection ka cimetière kɛrɛfɛ. A ko ma. Madame taa vérification kɛ fɔlɔ domaine na. I k'a lajɛ n'a bɛ cɛkɔrɔba tɔgɔ la. I ka taa domaine la ka taa lajɛ n'a sɔrɔla du in yɛrɛ a bi e yɛrɛ furu cɛ Ala ka hinɛ a la n'a b'o tɔgɔ la fɔlɔ. Effectivement. I taar'o kɛ wa? Ala y'a kɛ n taar'o kɛ. O y'a sɔrɔ monsieur Bileya de bɛ yen. Le directeur des archives là. N taara n y'a d'a ma. U y'a vérifié. O kɛra le 16 mars 2015. U y'a sɛbɛn a la ko y a aucun gage. Il y a aucun gage. Mɔgɔ si ma deli ka na du in mɔgɔ si ma kuma foyi ma deli ka na a kun kɔrɔ min b'a bɔ cɛkɔrɔba tɔgɔ la. Donc i taalen domaine na i bɔr'o de kalama. Awɔ. Bon yan'an ka taa yɔrɔ jan i selen domaine na maliyɛnw a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ a bɛ ko in faamuya kosɛbɛ parce que ko gɛlɛn de don nin bɛ se ka bin bɛɛ kan ni mun filɛ ka kɛ an ba la nin ye ni sariya ma boli a nɔ la a bɛ kɛ i b'a fɔ k'an bɛ kungo de kɔnɔ anw ni baganw ka bɔ ɲɔgɔn na c'est la bonne justice ne ba i ko a taara jugement d'hérédité la o kɔrɔ maa minnu ti bamanankan mɛn i bɛ se ka a fɔ o ye wa jugement d'hérédité. U b'a fɔ ko jugement d'hérédité o ye kɔrɔ ye dutigi banna normalement denw de kan ka taa tribunal la bɛɛ n'u ka témoin fila bɛ taa min b'a jira k'a fɔ karisa ye a den ye ayiwa n'o kɛra u b'a jira k'a fɔ karisa ni karisa de ye nin cɛkɔrɔba banbagatɔ nin a denw ka tiɲɛ t'a la cɛkɔrɔba in ka tiɲɛ t'a la u ye. donc o b'a jira a bɛ se ka don tiɲɛ kɔnɔ. a bɛ se ka don tiɲɛ kɔnɔ o de ye prévu ye o de ye sariya ye. donc a taar'o la a sɔrɔla k'o ye tiɲɛ ye. a sɔrɔla k'o ye tiɲɛ ye. Mamadu Tarawele mun n'a taara du papier di a bɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba ka tiɲɛ kɔnɔ. a b'a kɔnɔ. a ɲɛna o ɲɛna donc an ka taa domaine na sisan i taalen domaine na u y'a jira k'a fɔ ko gage ko o bɛ yen donc o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ ma deli ka n'a fɔ fɔlɔ ko olu tɛ yɔrɔ in nin y'o papier o papier de ye nin nin de ye réquisition ye. réquisition. u taalen u ye nin de d'i ma. u ye nin d'u ma domaine na. maliyɛnw mun yirala domaine na n'an ka kalan aw ye joona réquisition mun n'a dira an ba ma k'a jira k'a fɔ ko du in maa ma deli ka n'a fɔ ko olu ta don fɔlɔ donc cɛkɔrɔba in de ta don n'o ye ale furu cɛ Ala ka hinɛ a la o y'a sɛbɛn ko je suis Fatoumata Traoré Kalabankura k'a ka porte n'a ka y'olu sɛbɛn recueilli monsieur le chef du bureau spécialisé des domaines et du cadastre du district de Bamako de bien vouloir lui délivrer tous les renseignements nécessaires sur la parcelle numéro 221 du lotissement de Kalabankura extension sud. Motif vérification. Donc si un tour au observation du BSDC, donc et à l'état actuel de nos archives, il existe les doubles et voilà les doubles titres numéro 40 39 97 du 23 5 mois 97 du gouverneur du district relative à la parcelle 22 du lotissement de Kalabankura extension sud au nom de monsieur Hassan Di Achi Traoré, coursier d'Aodabougou, Cheikh Ba, oui, voilà, sous couvert de Cheikh Ba. Donc, il y a des dimanches de maintenant. Il y a des dimanches de maintenant. Ok, on attend. Oui, à cela, il faut permis d'occuper un papier, dossier, un dossier, mais nous avons tribunal. Donc, il faut permis de déclarer. Il faut permis de déclarer. Un dossier là. Un dossier là. Un original blala. Alors, il y a une dilemme. Ne y'a yira la n ko bon n ko e ye min di ne ma ne nana ni lettre d'attribution minɛ e ma remarque k'a la mais ne ye remarque k'a la n bɛ se k'a lajɛ n'i y'a lajɛ a y'a lajɛ a ko madame jɔnni y'o fɔ juge ayi monsieur Bileya le directeur le directeur du domaine aux archives donc a ko a ko an ma deli ka nin kɔlɔsi n ko a y'a lajɛ anw muso cɛ satɔw anw denmisɛnnin anw minnu ni se t'an ye anw ka fɛnw bɛ bɔ sa an na ta de a taar'o la a ye double archive d'u ma a ye double archive d'u ma Bileya a ko madame a n'a ka staff bɛɛ a ko on vous remercie ɲɛma i voilà i kan pɛrɛ kosɛbɛ a ko on vous remercie a ye double archive d'u ma a Douma depuis 2015, le 25 mars, dîner avocat Tarakata plainte pour qu'on puisse récupérer notre bien. Depuis 2015, il faut usage de faux. Faux bi,
ne ka jugement ma kɛ commune 5 tribunal la. Depuis 2015. Depuis 2015. Fopi. Nga dossier bi a numéro bi a ba numéro di u ka taa vérifier. D'accord. Du ya fara dɛ non ta filɛ yan. Ok, donc ala tɛmɛ n'a ye. O kɔfɛ mun wɛrɛ kɛra tugun. Donc sisan ne b'o sigi la sa ne kɔni ko ni nin dira Mali sariya don ne bɛ sigi parce que ko donation kɔnɔna na. Notaire ka stagiaire de kɛra ne cɛ ka témoin ye. Notaire ka stagiaire. Ka stagiaire u tɔgɔ b'a kɔnɔ u jamu b'a kɔnɔ. Ala y'a kɛ n'a nana bɛn juge d'instruction b'a ka mun ye. Fo 2018 juge dɔ nana ye. O ye dossier ye dɔrɔn ko k'ale bolo k'ale n'u ye fɛngɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ école kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko n bɛ kelen kɔni ka numéro dɔn mais n tɛ kelen ta dɔn. A y'u fila bɛɛ wele kelen kɛra notaire ye kelen kɛra fɛn ye. Kelen kɛra avocat ye. Kelen kɛra avocat ye. Kelen kɛra notaire ye. Kelen kɛra notaire. D'accord. U nana ko u ma fɛn dɔn a la. Donc maintenant an nana tout à ma grande surprise an b'o enquête ma kɔnɔni na le 13 août 2016 et 2018 u bɛ sommation de u bɛ expulsion ci ne ma ko du feerela Paul Sidibe ma un inspecteur de police a bɛ Interpol la. U y'o de ci e ma. U y'o ci ne ma ko expulsion o de expulsion ko ne wele bɛ en référé o de président fɛ yen. Alors que ça n'est qu'un pénal B, n'est qu'un pénal. Ne ka jugement ma kɛ fɔlɔ. Ne ka jugement. Donc u nana gafe dɔ d'e ma k'i ka du feerela k'a feerela Asana. Asana. Allahu akbar. Donc juge d'instruction o ye lettre sɛbɛn par correspondance k'a ci huissier Numukɛ Kamara ma ko so in tɛ se ka feere parce que so in b'ale bara ale bɛ enquête la depuis 2015 ale ma tila la a ka feere jɔ o cira ka taa u tilala ka na ni expulsion ye. U ye sommation de vente de ci ma fɔlɔ ko du feerela papier min na u nana n'o ye taara n'o ye ka t'o yira tribunal la juge d'instruction y'o yira la ko a tɛ se ka fɛn kɛ a y'a a copie d'u ma a bɛ n kun filɛ yan. A copie b'i bolo yan. A d'a ma an k'a yira. Mariam ale ka preuve bɛɛ de b'a bolo an b'a dɔn a nanen don kuma mun b'a bolo a b'a bɛɛ fɔ kuma dilan tɛ a ko bingani de kɛra k'a yɛrɛ de ko ten a bɛna don a bɛɛ la a gafew dafalen fila bolo donc o de ye nin ye très bien donc maintenant tɛmɛ n'a ye o kɔfɛ ko tɔ kɛra cogo di tugun. Sisan o bɛɛ kɔfɛ u nana expulsion di ne ma ko Paul ye so san ko Paul bɛ délai di ne ma ne ka bɔ. Ko so sanna délai bɛ d'i ma i ka bɔ so in kɔnɔ yanni Paul mɔgɔw ka jɔ a ka so la. Donc ne ka avocat dossier fɛn o fɛn filɛ an bolo nin ye ne ka avocat y'a bɛɛ ci. Juge d'instruction nana fɔ don dɔ la min yɛlɛnna audience la ko bon ko an ka na ni permis ye so min ma feere fɔlɔ Paul nana ni permis ye ko ale ye so san. K'ale ye so san. K'ale ye so san. K'a sɔrɔ permis yɛrɛ original bɛ e bolo. O bɛ ne bolo. Mun taara di Paul ma feere mun taara kɛ papier ɲɛnamaw tɛ. Ɲɛnamaw tɛ. Mali a ye lamɛn dɛ. A b'a dɔn fana. Ko tɔ kɛra cogo di tugun. Donc maintenant ala nana kɛ u ye délibération an ye kalo 4 de kɛ n'a dira juge ma u b'a fɔ k'a tɛ se k'a kɛ. Il y a un certain Amidou Sissoko. O de ye jugement kɛ. N ye dɔ don tribunal la. N ko coup de neuf Sizayi Kalimamuso saya de ye ne se yan an bɛɛ sigilen bɛ k'o de kɔnɔ ni aw ye ne ka muso cɛsatɔya yira n na ko se tɛ n ye ni n denninw b'an ka so kɔnɔ so wɛrɛ t'an bolo n'o tɛ ni aw b'a fɔ ko aw b'o feere aw ni ala cɛ a bɛ papier bɛɛ kalama papier bɛɛ b'a bolo tribunal la yan ni aw y'aw ka se yira ne ye n ta di ala ma. Donc i ye nin fɔ jugement don kɛnɛ. N ye nin fɔ jugement don u nana expulsion di yan. U ye expulsion di yan don min na n taara di o don bɛɛ n ka avocat ma n ka avocat ye taara ka taa plainte déposer cour d'appel la a permis a reçu filɛ. N y'a reçu. N y'a reçu. A ye Paul wele. A yira tuguni mɔgɔw ka ye. I y'o reçu. Ni y'o reçu. O fana dafalen b'i bolo. O dafalen bɛ. Donc jugement kɛlen a labanna cogo di. Jugement kɛlen o ko Paul gagné na. Ko Paul gagné na. Awɔ. O kuma e ka gafe minnu n'i ka fɛnw bɛ yen nɔ. Ayi olu tɛ foyi ye. Paul gagné na o y'a sɔrɔ ko commune 5 la k'an kana confrontation na an mɔgɔ ne Paul n denkɛ ne denkɛ mana yala ne denkɛ mana kiiri kan ka tigɛ wa. E denkɛ ma se. Ne denkɛ ma se. I neveu mun taara so fɛ. A ma se parce que u ka réseau de don olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ. A e yɛrɛ b'o kalama. Ne b'o kalama. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. U bɛ ɲɔgɔn dɔn. U bɛ ɲɔgɔn fɛ. U bɛ ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. U b'a dɔn fana bɛ ko caman kalama a ko la. Allahu akbar.
maintenant ko kɛra tan kiri tigɛra normalement n'a kɛra ye olu kan ka fɛnkɛ délibération kɛra mais on a kɔlɔsi on a fɛn di ne ma citation di ne ma dɛ normalement kan ka na citation de di ne ma comme quoi i kan ka bɔ du kɔnɔ ni à 72 heures o papier mana parce que an ka délibération kɛra tuma min na o bɛnna ni cour d'assises ye cour d'appel la n taara juge d'instruction fɛ yen o de ye Ibrahim Sulemani Mayiga ye n nana n ko n fa n ko ne nana ala kama n nana n ka musoya kama n nana n ka cɛsatɔya kama n ɲɔgɔn b'i bolo aw ka sabali Paul tɛ se k'an ka du sɔrɔ an ka du ɲɛ an ka tiɲɛ dɛ an ka patrimoine de don a y'a t'an bolo. mun yɛrɛ ye kabako ye comment est-ce que Mamadu yɛrɛ tɛmɛni comment est-ce que Mamadu bɛ se ka du feere ta cogoya la tɛmɛni kuma ye. i y'a faamu donc ala y'a kɛ u ye fɛnkɛ ta ka taga n'a ye n taara se Alizo Mayiga ma n ko n fa ne kɔni t'i dɔn nka i ye ala ka mɔgɔ ye n'i mankutu mɛn n nana lajɛ n nana n jigi sɛmɛ i la a ko mun de bɛ n balimamuso n ko ne ye n ka plainte don depuis 2015 n donna kuma na k'a ɲɛfɔ a ye a ye téléphone ta a k'a bɛ juge jumɛn bolo n k'a bɛ Ibrahim Kulubali bolo a y'a wele a ko olu y'o classé koyi ko parce que dɔ nana ni papier permis ye k'o ye du san ko a y'a classé a ko ça va pas non c'est vous classer c'est le parquet qui doit classer non vous k'a Mayiga k'o don sunɔgɔla n ka so kɔnɔ dɔɔnin a ko bon dossier ni a bɛ yɔrɔ min na a k'a labɔ n b'ale fo n bɛ commissaire premier substitut Ibrahim Adama Mayiga ale de ye juge d'instruction ye bi Kati ko ne Fatumata ko n b'a fɔ ne tɛ taba ko ne b'a fɔ k'ale de ne ɲɛji cɛ tribunal la commissaire la n'ale tun tɛ sa k'u sera ne n'a mɛnna o don i sera ka sunɔgɔ ka ɲɛ kosɛbɛ sunɔgɔla donc ala y'a kɛ papier nana sani papier o fɔlen n'a ye a ka rapport kɛlen o ye ne wele ne ni n ka avocat ka ne denkɛ n'a ka avocat wele ne denkɛ ko k'ale ta de du ye k'a ma sɔn a ye n wele tuguni en pénal à la commune 5 n bɛ jɔn fo yen tugun n bɛ Taïcha Mayiga fo yen bi a bɛ cour suprême na n bɛ karamɔgɔ Jakite fo yen k'u y'u ka fini ni don k'u y'a dɔn k'u bɛ tiɲɛ de fɔ k'u bɛ tiɲɛ de k'u bɛ faso de k'u bɛ fasodenw dɛmɛ k'u bɛ falatɔw ɲɛji cɛ juge ɲɛnamaw bɛ yen ko ne ko n b'u fo ko n bɛ Musa Kulubali fo n bɛ Alu Nabe fo k'olu de jɔra ne ye donc sisan d'accord ala y'a kɛ papier o nana yen nɔ olu ye n den ka donation annulé k'a ta tɛ du ye ko tiɲɛ de don k'u ka diɲɛ d'a ma o décision bɔra cour d'appel la tugun parce que jugement kan ka taa kɛ fɛnkɛ la a kan ka taa kɛ a tɔgɔ bɛ di commune 5 la o y'a sɔrɔ 2015 n den y'a dogo procureur ye soit transmis di yan n taara n'a ye commune kan 1 na u ye n den ka recherche kɛ ka na procureur jugu min b'u kɔ o ye ninnu menacé k'u ka ne den bila liberté provisoire la k'a kana papier signer chaque mardi a ye taa vérifier k'a daminɛ 2015 n'a ye Mamadu Viera sa tɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔna na wa foyi ma bɔ a la fosi ma bɔ a la fo o don ko fosi ma bɔ a la fo bi a bɛ liberté provisoire de la o liberté provisoire ne ka jugement ma kɛ Allahu akbar Alu Nabe min nana Layi Sara min nana sa o de ye ne ka papier bɔ greffier dɔw bɛ Ala ka nɔgɔya ne m'a dɔn muso bɛ se ka juguya i muso ɲɔgɔn ma cogo min na komi a man taa ɲɔgɔn ɲɛ a ye citation di ma ko ne bɛ taa n'a ye Alu Nabe Layi Sara y'a wele ko ne tɛ taa n'a ye ko tribunal de don ko den ko a ko sera na ko tribunal de don ko tribunal kan ka di IC ma ka taa di n denkɛ ma déjà ne ye fɛnkɛ kɛ ne taara a ka recherche kɛ fo ka 1 na donc a tɛ ne ka bolo kan bila a bɛ tribunal ka bolo kan ko n b'a fɔ k'a sara d'accord maintenant yɔrɔ in feerela donc ne b'o la sisan u y'a fɔ n ɲɛna ko ɲɔgɔnka dɔ bɛ ko juge don k'a bɛ ministère de la culture la o de ye Tumani Sidibe kan kɔrɔta kosɛbɛ o de ye Tumani Sidibe n taara se Tumani ma n ko n fa ne da ne fɛ n'i ye ɲɔgɔnka faga ɲɔgɔnka ba kɔnɔ ne ɲɔgɔn b'i bolo muso la a b'i bolo den na n na ne fɛ a b'i bolo balimamuso la i ka ɲa ma n ka se ka n ka du nin sɔrɔ n ko Paul Sidibe kɛlen don k'a sa ko nin ka juru b'a la
daba jara ka million nani bala wala million nani bi se ka an du fere donc million nani de koso atara du fere million nani mais du fere juli ko million tani wolobla 17 millions mais est-ce que du fere la yoro expertise kera wa amake mana nyini ga mana sokono bon malion ay lamede kata du fere ka to yoro expertise make ama do du nga fere akemuna kata fere ni papier langolon fana e papier mutu original et que original baby ambale bro temeli kuma toy donc maintenant ne ya afanya na ngumba deli nkela kuma na ko ale de ba be jula awo kale de ba be jula awo ko parce que ala ka inde daba jara la ka ale de nyoyi o ko on na salima ko oli vie mi ko gendarmerie flaviale ne dem na ka e permis ngama permis nyumandi ngo permis te ngo sisa ne nana ika fo polier aka semba aka fenge ay millionnaire mindi anga sigika kuma pour que anga se ka wali dama anga patrimoine ka to amolo vraiment surtout que ala rekele mun tate tuer ba kele tate tuer amu ko wolom blado ngo no tete si se ka document ko ka fo amu normalement na be dale ma ambe de bitana ka signé ka anga ka date ublay ngo ma ka ma fawnye titamuko ngaga sabali mba deli abe mu fonye ko de ka ta police ribe fe ko mo edusa ne ka 10% la eduta we ou bien 20% o bita be joli man fa e ba don million muga ani kononton ngo no be ne bolo ne tene para kunna si zai kal watu kunna si zai kal mauti ngo de sa de ne se ka se e ma ne de li ala kama million muga ni kononton awar be be ma ko bilota dale me bilota ni fla dale me Bank of Africa la on ine o fenge ni na benana ne be no fenge ngo de fana be ala mine ngo me ne nyana chrétien abesa ala nye nga kul mballa aballa ka ke wali ballana nye poli dolo finlanda la nyanyi nga ngo fa ngede poli ako awo ngo mba nyini fe fa ika kala kama ikanaga aika ngwa duta ngolo iko ne te fe kala ma choro ba fulade nana ne bara kone ka nyaruma kone be cheni ga sokono lwa sela kone bani lo kabo kone de cheni lamo wala ke be cheni ga sokono lwa sela donc o kuma de tarafo awo na sigira ya bi segaka ngo ayi ngo ne de do ngo ibida mami na o de biche ibida mo ibeke mo mi fe ngo de bija fa o de ne ni de tai ngo nya wulu parce que la mo tinga ju wulu tini madame Traoré ibori ga tukono wa ma bon o ko be niveau du mena 600 tari de la ka sima kubuti labo le 10 décembre o ya sola nga avocat ko anga prolongation nyini pour 10 mois pour que janvier tayi bi se ka ken ne ka se ka lafia mfa bana bene na te frake ma boya ne 5 ans de ka frake la France a papier be mbuli nyana no luko tumina na ikayula nga me sengo ko se ka frake ma boya abana be wule ndo na bi donc ko anga di mois nyini ala ka taro nyini commune 5 là président tribunal Emmanuel Dakofi jugement ka ke le 10 décembre le 10 décembre min temena sisa sogoma 7h unana ni pick-up fla fai pick-up fla gendarmerie kelebe ka kilefa uka antibal bula marfa bubulo police kele ka pick-up kilefa uka antibal bula marfa bubulo yala ni jadi so de benga sowa kata mobile joye kadala uka ise abidu kulubali uka clé tara feno amamori jado ko ngadaile munti daile ama papier diam kega dele ko ne ka daile ko mungera ko ne ka daile ko parce que olunana ne ka ngabo du kono o ya sola une semaine à l'avance police ni clair ni nana nyofe ulada fe papier tout bulade una na amenacer kuna mo bodu kono domina no lu sera ka do ngo du kono am tek ni tek la ngam na nyuma karlin chelila Allahu akbar ne dengo a o ma sariate ya kambe malili lawo mali pe de droit o ko fe police flana na domina mbora abidu mbora tubani sangare ni fe o do ye police bla kana menacer police fla police ngani mo be bolo mba dawa ababili ko anga botu kono ko na kanga down ko na mo botu kono parce que Paul be avis de pouvoir qu'elle na parce qu'elle est policier ne donc amana ni papier
n'aw nana papier d'a ma an bɛ taa kuma tribunal de la. papier mana di aw ma aw ka bɔ du kɔnɔ. papier ma di. juge fɛ. awɔ. olu nana dɔrɔn k'a ka bɔ du kɔnɔ o cogoya la. awɔ. sisan n taara ministre fɛ a y'a fɔ a ka chef de cabinet ko ka kun fɛ. n nana chef de cabinet wele ko muso dɔ bɔra yen nɔ ko Paul muso ye ko ale cɛ ye du san ko ne ka bɔ du kɔnɔ ko olu k'u sen bɔ a la n'olu m'u sen bɔ a la ka olu ale ni a ka groupe ni k'u b'o ninnu wele bɔgɔ jeni kan ministre n'a ka jama. Mali taara min. jɔn ye nin kuma fɔ. chef de cabinet Bakari Kulubali muso de sera a ma ka nin fɔ a ye nin ɲɛfɔ ne ye. a ko an k'an sigi ka Ala kɔnɔ. u mana papier di yan n taara ministre fɛ n taara procureur fɛ yen nɔ n ko ayiwa k'u nana k'u bɛ nabɔ. procureur ko n ma kunun k'u ka papier bɛɛ dafalen b'u bolo ko o tɛ se ka kɛ parce que papier olu ni ko nana papier di ne ma n ko olu bɛna papier jumɛn di ma ne ye dossier bɛɛ di ma e y'a kalan e y'a y'a la wa n bɛ nkalon tigɛ o bɛ mun ɲa n ye n ko a ye hakili bila ninnu ka janfa n ye a ye hakili bila a ka fantanw ɲɛji cɛ a bɛ mun fɔ n ɲɛna ko ale tɛ se ka foyi k'a la tugun ko parce que ninnu ko papier b'u bolo ninnu ko papier b'u bolo o tuma ale tɛ procureur ye wa. e que papier dun bɛ e yɛrɛ fana bolo. u mana notification ye di ma dɛ ne ka dossier dafalen bɛ bolo an bɛ coup d'appel de la coup d'appel kan ka kɔlɔsi d'olu ma n'a y'a d'olu ma olu bɛna fɛn di ne ma n'u na notification ne b'a di u bɛ 72 heures de di normalement n'u y'o di an bɛ sɔrɔ k'an ka pourvoi kɛ u b'a dɔn sisan n'an taara cour suprême ma min b'u bolo wa ne nana se maliyɛnw ma ne nana n jigi k'aw ye ne ni denw bɛ boli de ka bin dugu ma jɛ depuis 5 heures ne ni denw ma bɔ du kɔnɔ an bɛ taa dugu u kana na n ka minɛn cɛ k'a fili kɛnɛ ma u kana bɔ n ka du kɔnɔ. ne ba kana kasi vraiment kana kasi tɛgɛ da i dusu kan kana kasi hali bi an ka jɛ an ka di Ala ma c'est à dire que kana kasi Ala ka maa ɲumanw ɲɛ b'an na ne ba Madame Traoré i tɛgɛ da i dusu kan hali bi i tɛgɛ da i dusu kan. mun de bɛ ne ni kasi tɛ n fa. non i tɛgɛ da i dusu kan c'est à dire que jɔnni man k'i jigi tigɛ Ala la. n ma jigi tigɛ masa in n'i na. jigi tigɛ Ala la hali bi Maliki Kulubali n'a ka mɔgɔ ɲɛnamaw nalen don kana fantanw de ɲɛji cɛ kan'i jigi tigɛ Ala la i bɛ so kɔnɔna na hali bi yarɔ k'o ma tiɲɛ. a ma tiɲɛ. donc nka i yɛrɛ ko ni hali ni moto mankan bɔra ni mobili mankan bɔra. ni moto mankan bɔra. parce que a b'i kɔnɔ u bɛna na i bɔ so kɔnɔ. commissaire priseur de y'a daminɛ fɔlɔ est ce que commissaire priseur kan ka taa ne ka so kɔnɔ ni démarcheur ye n'a nana a b'a sɛbɛn kɛ ka da gosi n ye 2 ans de kɔ la n ye plaigné ka fɛn bɛɛ kɛ tribunal commissaire la fɛn ma bɔ a la ne ye 2015 k'o la ka 16 k'o la fo ne denkɛ ne nana ka bɔ faransi Algérie kalan na don min na a nana o ɲɛna o de filɛ ka a cɛnni minɛ ko n'a y'a sen ye du kana tugun k'a b'a faga a bɛ nin jɔ kare kɔnɔ ne humilié bɛ n ka sigida la ne humilié don n ka sigida la ne ye maaba ye n ka sigida la ne ka maaba mɔgɔw ye n bonya. mais ne ba c'est à dire que hali bi an ka i tɛgɛ da i dusu kan Ala ka maa ɲumanw ɲɛ b'an na fanga ɲuman an b'o de di jamana in kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna ma wulikajɔ bɛ k'a la c'est à dire comme mun n'a kan ka ɲɛɲini mun b'a to fanga kana se ka taa ben c'est à dire que tɔɲɛni kana taa kɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min n'a ka hakɛ ka kan an ka ɲɛmɔgɔ ka se k'o dɔn sisan i yɛrɛ ko du in taara feere nin cogoya la 17 millions i neveu i yɛrɛ maa mun lamɔ maintenant ne hakili la ni tiɲɛ n'a dilen don bɛɛ ma c'est à dire que ni furucɛ sara den minnu bɛ yen olu bɛɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ na mais tari tiɲɛ bɛ se ka minɛ maa wɛrɛ la nin cogoya la k'a sɔrɔ den tɔw ma ɲininka est ce que tɔw ɲininkara tɔw wulila k'u ɲininka wa. an ma ɲininka an ma wele. maa si ma ɲininka. ale kɔni taara dɔrɔn k'ale tɛ du ye dɔrɔn u dar'o la. awɔ. du feerela ten. la preuve en est que kuma yɛrɛ ye yɔrɔ min ye donation min n'a ni notaire Ala ka hinɛ Sidiki Jawara la n'olu y'a yurugu ne taara ni preuve minnu ye Ibrahim Adama Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko du nin tɛ a preuve bɛɛ b'a kɔnɔ o dossier de taara ka u ye ne wele pénal la ne ka jugement ma kɛ dɛ ne den de tilala ka ne wele pénal la u ko accordé ka dossier bila ka taa yen an ka taa yen nɔ ne ka avocat n'a ka avocat ka taa sigi avec les juristes olu k'a fɔ k'a da tɛ du ye. donc ko kɛra ten. coup d'appel la
olu ka sɔrɔ sisan non parce que ça en cours de jugement u ka sɔrɔ ka se ka taa ko dossier ka di polisi ma polisi ka taa a minɛ ka a ka recherche kɛ ka na jugement ka kɛ n'a fɔra ko ne ka jugement tɛ yen tuguni tribunal la o fana ne ye tribunal la yen K'e ka ko ne ka jugement tɛ yen? dɛmɛ awɔ 2000 ko le 16 janvier ko ne ka jugement tɛ yen donc jugement mun date fɔra awɔ ni i prolongation u nana ka n'o tiɲɛ parce que ne tun kan ka taa 8 heures de tun don u nana datugu 7 heures ala ni tiɲɛ avocat délibéré bɛ deli ka kɛ commune 5 la les mercredi mais président min nana sisan ale ye mardi fara kan c'est le 10 donc ale kɔni ma ko bon ko komi u y'a bila délibéré jugement na ale y'a kɛ le 11 le 11 an taara u ko k'a ma ko on est qu'ils sont désolés u y'a rejeté a ye lettre sɛbɛn tugun k'a bila ka na o lettre fana a m'o sɔrɔ joona dɛ sinon bi ne ka prolongation jugement tun kan ka kɛ bi u ye dossier ma d'a ma joona parce que ale bɛ taa a b'a dilan a bɛ segin ka na n'a ye yen nɔ a bɛ sɔrɔ k'a ta ka taa di a ka IC ma u bɛ taa di polisi de ma donc pour que tiɲɛ kana dɔn les 10 u nana datugu ne ɲɛ e ni tiɲɛ b'u bolo est ce que u kan k'o kɛ kana datugu e kana bɔ ne kana bɔ les 10 de tun ye ne ka jugement ye ka prolongation kɛ parce que pénal ni o bilala en cours de jugement o kan ka kɛ le 16 janvier kalo tile 16 ne ka jugement kan ka kɛ u filɛ ka taa sira bari pour que ne kana se ka ne ka tiɲɛ kana d'u ma ne ba faama ɲumanw ɲɛ b'i la nin waati in na kiiri tigɛba ɲumanw ka ca nin waati in na Mali kɔnɔ u ɲɛ b'an wa an y'a fɔ cogo min na an bɛ nin émission in kɛ ka nin wuli ka jɔ kɛ k'i dɛmɛ a la pour que a tiɲɛ ka se ka dɔn an b'a ko sama maintenant ni ala y'a kɛ juge ɲɛnamaw ye weleli kɛ k'an k'i wele k'u bɛna kiiri tigɛ u bɛna kiiri tigɛ tilennenya kan ne bilala sisan kiiritigi ɲɛnamaw ɲɛ kɔrɔ kuma jumɛn b'i bolo k'a f'u ye kuma min bɛ ne bolo k'a f'u ye min ye so sa o sara o wa ne yɛrɛ bɛ sa nkalon bɛ muɲa ala k'a n'a cɛ ne ye san 65 ye ne ye min sɔrɔ ne t'o sɔrɔ tugun mais an ka patrimoine don cɛkɔrɔba y'a fɔ denkɛ ye don min na k'a kana ni papier ye parce que ne bolo de y'a ta ka d'a ma k'a ka taa plan kɛ a ka autorisation ɲini n m'a minɛ a la tugun e ye danaya de ta ka d'a kan a photocopie kɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ cogo wɛrɛ ye donc ani cɛkɔrɔba ye mankan de kɛ k'a ka du a kana n'a ka du papier cɛkɔrɔba ye crise kɛ ka yɛlɛ Gabriel Touré la a ma jigin tugun n nana a ko n ma ko ne de y'ale ka du ale ka tiɲɛ ta k'a di n den ma ko n k'a ka tiɲɛ minɛ dɛ k'ale kɔni b'a ka saya dilan kan a ye juru don n kan na a ye n bila kamanagan kɔnɔ kabi cɛkɔrɔba sara a ma da ne yɛrɛ ma lafiya depuis 2014 fo bi ne tataba bɛ n bɛ ninnu bolo min ka di o b'a kɛ na min ka di o b'a fɔ ma foyi tɛ bɔ a la Mali tribunal la Allahu akbar ne ba i ka mais ne kɔni b'a ɲini minnu b'a ɲini ka anw ɲɛji cɛ u k'u dɛmɛ minnu bɛ faama ninnu kɛrɛfɛ ŋaniya jugu min b'u kɔnɔ ala k'a jigin kan parce que n'i ye ko daminɛ bi k'i b'a dilan ka ɲɛ a tiɲɛbaga de ka ca i bɛ da min na o de b'i tiɲɛ Maliki ala k'a dɛmɛ ala k'a n'a ka jama dɛmɛ Maliki ye jigisigi kumaw fɔ ɲɛna Maliki ye n dɛmɛ ni Maliki tun tɛ sabi n bɔra i sera ma n sera ma a ye n reçoit a ye n lamɛn wallahi billahi tiɲɛtigi don a ko tanti i ka dossier bila yan an b'a kalan ni jo t'a la n b'a f'i ye n t'i dɛmɛ dɛ Maliki y'o fɔ ɲɛna Allahu akbar tɛ mun kɔ Maliki tɛ ko k'a kelen Maliki tɛ mɔgɔ tɛ maa kelen Maliki tɛ tɔgɔ ɲini Maliki bɛ jamana de f'i ye Maliki bɛ jamana kɔnɔdenw de ye ni mɔgɔ min sɔnn'a ma o don n'o ma sɔn ma don dɔ b'aw ka tiɲɛ segin aw ma yan mais e kɔni mago bɛ hali bi dɛmɛ na ne mago bɛ dɛmɛ na aw bɛ mɔgɔ min jigin aw ka radio so ne tun t'aw dɔn ne den bɛ faransi dɔ de ye ne den wele k'a fɔ a ɲɛna k'a ka aw wele n ko ne nana hali base tɛ ne bolo aw de ye base di ne ma aw de ne ka taxi sara ne ba ka ɲi ka n'o bɛɛ fɔ ala ka a ɲɛ ka d'a ma hali bi an b'i ka numéro di ne ba mun b'a to dɛmɛnibaw vraiment aw y'an ba kumakan mɛn ni ale ye madame Traoré Fatumata Ba a furucɛ fatura ala ka hinɛ la ka sababu kɛ nin soko kɛlɛ kelen ye nin dugoko problème kelen ka sababu kɛ Mamadu Traoré mun ko a ka lamɔden don donc danaya de tara ka da Mamadu kan o sababu la a taara du papier mun photocopie kɛ fo bi o problème de bɛ sen na
du kɔni a bɛ yubu yaba la ma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu bɛ yen ko olu yɛrɛ kɔni u ka nafa ye dɔrɔn u ka so in sɔrɔ dɔrɔn donc an ba ka numéro an b'a di i ka numéro ɲɛfɔ maa ɲuman minnu bɛ yen k'u bɛ se ka i dɛmɛ 72 72 70 70 31 31 60 60 Maltel est 66 66 82 82 68 68 60 60 donc malien ne yɛrɛ bɛ segin a kan a ka téléphone numéro maa minnu bɛ kɔfɛ n'a ye 00223 kɛ minnu bɛ Mali la a ka numéro ye 72 o bɔlen kɔfɛ 70 o bɔlen kɔfɛ 31 o bɔlen kɔfɛ 60 o y'a ka orange ye n bɛ segin orange in kan tuguni 72 70 31 60 Malitel ye 66 82 68 60 donc nin ye an ba ka numéro ye a mago bɛ dɛmɛ la faama ɲumanw avocat ɲɛnamaw maa minnu bɛ yen k'u bɛ se ka kiiri tigɛ kosɛbɛ k'a dɛmɛ mun b'a to vraiment an ba in a ka se ka a ka hakɛ sɔrɔ u kana a ka so minɛ a la ka denninw to yen ka sababu kɛ maalankolon minnu ni o taara so feere ne ba kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin hali bi pour que an ka faamaw ka se k'i dɛmɛ. Sani ne kan ka kɔrɔfɔ laban fɔ ni ne man ka avocat fo yan wallahi ne bɛ k'a ma fisiri wale a tɔgɔ Usman Bokum a y'i dɛmɛ kosɛbɛ. Usman Bokum ye n dɛmɛ a n'a den Hussein Bokum a y'a se kɛ dɛ a y'a se kɛ n b'a fɔ hali bi a man kɛnɛ mɛ u bɛɛ la a bɛ wuli ka jɔ la ne ye hali bi depuis 2014 fo bi kuma laban bɛ n bolo i ye ko ye fɔ ban n'i ye kuma fɔ hakilimaw ɲɛna n'i ye nkalon tigɛ kuma dɔnna tɛ fɔta mɛn o min bɛ nɛn kɔrɔ kuma dɔnna b'o de ɲini ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ mali fɔlɔ a bɛ fɔ de ko hinɛ jamana wallahi maliyɛn bɛɛ tun ye bara kelen ye an bɛɛ de tolen tun bɛ barajuru kelen na ni ko y'i sɔrɔ a ye bɛɛ sɔrɔ mali ye hinɛ jamana ye a tun b'a fɛ ka tunu mɛ a wulila bi ala na aw ka génération a y'aw jija a y'aw cɛsiri a ye hinɛ fantanw na n nana ko dutigi ka du y'a ta ye mɛ dunan ɲɛkisɛ fila y'a ta ye mɔgɔkɔrɔbala faamuyali min bɛ n na n ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ aw bɛ se kun bɛ taa ka taa baara wɛrɛ la min tɛ nin ye o ka taa sigi climatiseur kɔrɔ banku kɔnɔ ka taa sigi ministère la mɛ n ko k'a bɛ fantanw de ɲɛji cɛ n b'a ɲini masa in fɛ k'a ɲini a ka kiraba in kanu kama k'a ɲini a ka kiraba in fɛ ala ka aw dɛmɛbaga caya ala k'a ɲɛji cɛbagaw d'anw ma se tɛ ne ye dɛ n bɛ dogolen n ka so kɔnɔ de wallahi bilahi kunu ni bi ne ma daga sigi n ka so ne bɛ boli ka taa dogo de hali su fɛ wallahi hali su 3 heures ni ne wulila ni bɛ se la ni ye mobili mankan mɛn wallahi bilahi talahi n bɛ don mobili de kɔnɔ ka taga n ka so ni nkalon don ala kana ɲuman se n ka so sirasi da ɲɛ ta ye kamanagan ta ɲɛ ta ye jɛgɛ fanga ye ji ye n'o ye tribunal ye o bɔlen don ne jigi kɔrɔ aw ka dɛmɛ a ye n dɛmɛ ala kama ne ni ɲɔgɔnna minnu bɛ se yan aw k'an dɛmɛ aw ka jamana aw ka nin radio so in dɛmɛ dɛ ne ni ɲɔgɔn fila cayara yan n'i y'a ye aw bɛ fɔ fo faransi a y'a kɛ ka ɲɛ bamakɔ yan de b'a ɲini aw fɛ ala fɛ k'a ɲini a kira fɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'aw ma aw ye min sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ fantanw ɲɛji cɛ ya rabi ala k'aw dɛmɛ ala k'a se n'a fanga d'aw ma ka faamaw karabaw ye o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye hakili b'a la sallallahu alaihi wasallam. Merci beaucoup ne ba an yɛrɛ bɛ dugawu k'i ye hali bi ala ka i ni faama ɲumanw bɛɛ ala ka maa ɲɛnamaw maa minnu bɛ k'u bɛ siran ala ɲɛ u bɛ se k'i dɛmɛ k'i ka hakɛ d'i ma ni ala ye i n'olu fana bɛn an bɛ dugawu k'u yɛrɛ ye ala k'olu fana dɛmɛ ala k'u tɛgɛ mɛn u ka baara la mun b'a to hali bi fantanw ɲɛji cɛli an ka se k'a caya o de b'a to yiriwa bɛ na jamana kɔnɔ. n bɛ ɲininkali kelen k'aw la o yala ne bɛ se ka n da n ka so kɔnɔ bɛ ka sunɔgɔ ka wuli sɔgɔma ka n ka dayɛlɛ yan ne tɛ se k'o si kɛ. ɲininkali kɛlɛ. u bɛna cun ka tuma o tuma mɔgɔ min nana ni pick-up ɲɛ fila fa gendarmerie ni polisi yala ni ne tora n ka so u bɛna mun kɛ ne na ko mun fuma ka ye k'u bɛ ne ka minɛn bɛɛ kari-kari taa yɔrɔ tɛ ne bolo wallahi bilahi hali location fɛn sara n nana ni min ye n y'a bɛɛ don n na
min bɛ wolo ɲa bɛɛ don a la hali mobili a bɛɛ feerela ka don a la k'a di juge jugu ma u b'a fɔ dɔrɔn a di ka na an b'i dɛmɛ a bɛ ɲɛnabɔ karisa ko kɔni an ka furubaninw d'a ma ayiwa ala ka ɲi ala k'a ɲɛ ka d'a ma ne ba vraiment maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka madame Traoré Fatumata Ba ale kumakan mɛn n'u b'a wele ko tata ba sigida la n'o ye Kalabankura ye a bɔra ka kɔrɔfɔ minnu fɔ an hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ a la maliyɛnw k'a yira aw la k'a fɔ a ko k'a b'a ka du kɔnɔ a bɛ si nka wali maliyɛnw k'a tɛ sunɔgɔ a ɲɛ tɛ datugu ka sababu kɛ nin ko minnu ni a kɛra k'a a ka lamɔden minnu bɛ yen n'o y'a den ye kuma bɛɛ bɔra a yɛrɛ da kɔnɔ a y'a fɔ hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ a la a ko o de taara ni du papier nin cogoya la ka taa du papier ka taa falsifier ale bolo maliyɛnw o ko minnu ni a kɛra a nana kɛ sababu ye ale kɔni u bɛ ka ale cogoya nasugu bɛɛ kɛ sabula ko du in k'a feerela a ko k'a ye wulikajɔ sabati fanga baarakɛyɔrɔ kɔnɔ n'o ye an ka Mali justice ye mun b'a yira a ka hakɛ ka segin a ma u k'a yɛrɛ lamɛn o lamɛnni depuis 2015 maliyɛnw fo kana bila bi la a dɛsɛ bɛ ka sunɔgɔ a ko o sababu la ale bɛ maliyɛn bɛɛ wele an y'a ka numéro bila bɛɛ k'a dɛmɛ faama ɲɛnamaw ministère de la justice la pôle économique la minnu bɛ yen k'u bɛ se k'a dɛmɛ ala ka maa ɲumanw anw fana médiaw an b'a dɛmɛ kosɛbɛ ka ko tɔ ɲɛɲini hali bi k'an gɛlɛya maa minnu bɛ yen k'u da bɛ ko in na ka se k'olu bɛɛ rencontrer kun jumɛn na nin ko in a kɛra k'u fana ka version lamɛn nka an ba ye kuma min fɔ sisan hakili la faamuyali caman sɔrɔla a la an bɛ dugawu de kɛ hali bi an ba ye a ye kuma min fɔ vraiment hali bi ala ka diɲɛ ye ko in kɔnɔ ala ka hakɛw segin a ma ni bɛnkanni kɛra ko in kɔnɔ maliyɛnw hali bi an bɛ ɲɛɲini kɛ k'a fɔ mun b'a yira hali bi fanga ka se k'a lajɛ ka bɛɛ ka hakɛ segin a ma jamana in kɔnɔ k'a yira k'a fɔ anw de ye jamanaden kelen mɔgɔ ye an bɛɛ de bɛ fala bi bala donc hali bi anw ka cɛsiri mun b'a to tiɲɛ bɛ se ka bange ko kɔnɔ maliyɛnw an tɛ sariyaw la an bɔra ka Laji Dukure ta mun fɔ n'o ye le maire de la commune rurale de Kalabankoro ale ni Laji Dukure fana karime ɲɔgɔn na Laji Dukure mun bɔra an ka plateau kan maliyɛnw a ko ko le maire n'o ye Amadu ye a fana taara ale ka terrain kan nin cogoya in na ni ka se ka taa mobiliw bila k'a ka terrain fɛ o fana dossier b'an bolo an bɛ ka tɛmɛ n'o ye o kɔfɛ maa wɛrɛw fana na b'an bolo an bɛna kuma o dossier kelen fana kan tuguni n'olu mɔgɔw fana bi an ka ouverture média kɔnɔ nin kelen in na ko nin ko kelen fana o kɛra olu la n'o ye dugukolo ko mankan kelen ye k'u gɛn ka b'u ka du kɔnɔ du kelen mɔgɔw maliyɛnw olu fana bɛna olu reçoit plateau kan n'an bɛnna heure mun kan nin waatinin na walasa a ka se ka faamuyali sɔrɔ la a ka to ouverture média sanfɛ donc mun b'a to hali bi degun mun k'a bɛ maliyɛnw kan u ka se ka dɔn cogo mun na an bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ ye a k'an bɛ sɔnni merci à tous.